हेलो स्टूडेंट मु संजय आपण मानक स्वागत करछि संजय स्टडी चैनल रे। तो आपण माने देखि परछे वर्तमान आमे किछि क्वेश्चन गुडी को नेइछु जहा कि आपण मानकर 23 24 25 26 रे जो एग्जाम हबो सिटी 2025 पई बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो एवं ए क्वेश्चन ही आसीबार संभावना प्राय 99% रहिछि। तो आ देरी करिबा नै वीडियो को आरंभ करिबा। जे माने चैनल रे नुवा अछंती दयाकरी सब्सक्राइब कर नियंतु एवं नेक्स्ट कथा होची आपण माने निश्चित भाव में कमेंट रे जणांतु वीडियोटी किपरि लागिला। तो आरंभ करिबा आज प्रथम प्रश्न। ठीक अछि ने समस्त कि तुम मानकर केउ दिन एग्जाम रहिछि टिके कमेंट करिवो। जदि किछि भी डाउट रहउछि पिला माने तेबे तुम माने कमेंट माध्यम रे मध्ये पचारि परिबे। ठीक अछि आपण माने। तो प्रथम क्वेश्चन आपण मानकर वर्तमान रहिछि चंद्रगुप्त। आज आम इतिहास भूगोल विषय आलोचना करबा। चंद्रगुप्त मौर्यंक साम्राज्य प्रतिष्ठार सहयोग करिथिबा ज्ञानी व्यक्ति किए? हु वाज द वाइज मैन दैट सपोर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य इन एस्टाब्लिशिंग हिज एम्पायर? तो आपण माने मने रखंतु जे सिटी रे आपण मानकर ओडिया एवं इंग्रजी दुईटी जाक लैंग्वेज रे आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी निम्नोक्त मध्यरो दिया जाइतिबा विकल्प मध्यरो कोनोसिटी नुही। तो कहूची आपण मानकर चंद्रगुप्त मौर्य को किए साम्राज्य शासन प्रतिष्ठा रे साहाय्य करितिबा से ज्ञानी व्यक्ति ना को? अशोक तो जने निजे राजा, अलेक्जेंडर तांकर मध्य थिला जे पृथ्वी को पूरा जय करिवे। चाणक्य होचंती से जने व्यक्ति जे कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोन करिसंती साम्राज्य प्रतिष्ठा रे सहयोग करिसंती। ठीक हैला। तो यार सठिक उत्तर रही आपण मानकर कोन चाणक्य। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वादश शताब्दी मध्य भाग में तोमार राजपूत को परास्त करी किए दिल्ली को निज नियंत्रण को नहीं? हु डिफेटेड द तोमार राजपूत एंड टू कंट्रोल ऑफ दिल्ली इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी? ऑप्शन ए मुगल माने, ऑप्शन बी अजमेर चौहान माने, ऑप्शन सी मराठा माने, ऑप्शन डी निम्न रे दिया जाइतिबा विकल्प मध्यरु कोनोसिटी नुहे। तो यार सठिक उत्तर कोन हे जिवो पिला माने जानिचंती? अजमेर चौहान बा चाहान माने। ठीक अछि, चौहान ऑफ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। पिला माने जानि पारुछि आपण माने तुमन को भलरे देखा जाउ नथिबो जेतु टिके पीडीएफ टी सही बळिया रहिछि। तो चेष्टा करूछि मु तुमन को क्लियरली देखिबा पई। व्हिच रूलर्स रीजन्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? तो कोन कहिछि क्यों शासकों शासन काल तुगलक राजवंशर आरंभ होइछि? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खालजी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो यार सठिक उत्तर कौन हो? तुगलक वंश राजवंश आरंभ कहार होइछि आपण मानकर गियासुद्दीन तुगलक। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउ मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्य शुल्क मुक्त करिया पई एक फरमान जारी करिथिले? जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपनी आसिला ताकू जो शुल्कटा कोन कराला ना टोटल देब नाही आउ हैला। एबे जेमति हम जीएसटी दउचे टोटल जीएसटी मना कर देथिले। केमति किए ना अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यार सठिक उत्तर कोन हे जो पिला माने? सठिक उत्तर हे जिवो औरंगजेब। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। भाइसराय कर्जन केउ वर्ष बंगाला विभाजन करथिले? तो जानिचंदी बंगाला विभाजन ओडिशा आ बंगाला मिसिकी थिला हैला। बिहार मध्य थिला तीनटा जाक। तो बंगाला विभाजन केबे हितला आपण माने जानिचंदी 1900 ना 1905 1910 1915। तो यार सठिक उत्तर पिला माने कोन हे जिवो 1905 मसिया रे लॉर्ड कर्जन को द्वारा हमरो कोन हितला बंगाला विभाजन होइतिला। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाला विभाजन देखो बंगाला पचारला पुणी बंगाला विभाजन कारण पचारछि हैला। बंगाला विभाजन पछरे मुख्य ब्रिटिश उद्देश्य कोन थिला? अर्थनैतिक स्थितिर उन्नति आनिबा,
ନା ବଙ୍ଗୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ବିଭାଜନ, ତାହେଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଏକତା ରହିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇବା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଛି। ଅପସନ୍ ଏ 15, ଅପସନ୍ ବି 18, ଅପସନ୍ ସି 22, ଅପସନ୍ ଡି ଆପଣମାନଙ୍କର 25। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 22ଟି। କେତୋଟି? 22ଟି ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି? ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର, ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ନା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଧାରା 21 ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର। କ୍ଷମା କରିବେ, ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। କ'ଣ? ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଧାରା 21 ଆପଣମାନଙ୍କର କହୁଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଭାବ, ଧାର୍ମିକ ମତଭେଦ କାରଣରୁ ବିଭାଜନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ନା ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ମୁହକ ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ରହିଛି? ଧର୍ମ ରହିଛି। ତ ଧାର୍ମିକ ମତଭେଦ କାରଣରୁ ବିଭାଜନ ହେଇଛି ଆମର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1919-1935 ଆଇନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା, ନା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଏହା ବିଧାନସଭା କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀର ଗତିବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ? କ'ଣ କହିଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରିବ? ବୁଲିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ବି ପରିକ୍ରମଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ରଗମନ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିକ୍ରମଣ। ଆଉ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନିଜ ଚାରିପଟେ ଯିଏ ବୁଲିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆବର୍ତ୍ତନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ, ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ମେଜୋସ୍ଫିୟର ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ବହି କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ହେଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ 7 ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଇଏଟା ଅଛି କ'ଣ? ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏହା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏହା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏହା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସହଜ ଆସୁଛି। ସିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଜ ଆସୁଛି। କହିଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଜୀବମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ଜୈବିକ ଉପାଦାନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଜୈବ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ। ଜାଣିପାରିଲେ? ପୁଣି ଥରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏକ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ମାନେ ଜୀବନ ଥିବ ତାର ହେଲା। ବାୟୁ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।